libre de sus efectos personales. El comandante señor Bursa y su tripulación, en nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro del grupo SkyTeam, confiamos haya disfrutado del vuelo y esperamos contarlo nuevamente entre nuestros pasajeros. Buenas tardes y gracias por volar con nosotros. Ladies and gentlemen, welcome to Iguazú. Please remain seated until the plane has come to a complete stop. Don't forget to take your personal belongings with you. On behalf of Aerolíneas Argentinas, SkyTeam member, Captain Bursa and this crew hope you have enjoyed the flight and look forward to seeing you again on board. Goodbye and thank you for flying with us.